बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिस्सनदिल मुत्तसिल मिन्ना इला इमामिल हुमामिल हाफिज़िल हुज्जा अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस मुहम्मद इब्न इस्माइल इब्न इब्राहीम अल-जुअफ़ी अल-बुख़ारी रहमहुल्लाहु तआला नफ़अनल्लाहु बिउलूमिहि व फ़ुयूदिहि आमीन। बाबु मन नब्बा बिल हज्ज व सम्माहु हद्दसना मुसद्दद क़ाल हद्दसना हम्माद इब्न ज़ैद अन अय्यूब क़ाल समिअतु मुजाहिदन यक़ूलु हद्दसना जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़दिमना मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु नक़ूल लब्बैक बिल हज्ज फ़अमरना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जअलनाहा उम्रतन। यानी साहबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने जब पहले नियत किया था, पहले बता दिया था ला नूरिदु इल्लल हज, और हज के इरादे से निकले थे, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा करा के इस हज को ख़त्म करा दिया और फिर दूसरा हज का ihram बांधा मक्का मुकर्रमा से। जी बाबु तमत्तुइ अला अहदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद्दसना मूसा इब्न इस्माइल क़ाल हद्दसना हम्माम अन क़तादा क़ाल हद्दसनी मुतर्रिफ अन इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल तमत्तअना अला अहदी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नज़ल अल-क़ुरआन क़ाल रजुलुन बिरअयिही मा शाअ। यानी वक़ाल रजुलुन बिरअयिही से मुराद हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला ने इब्तिदान तमत्तु करने से मना किया था कि सहाबा दो सफ़र करेंगे तो लोगों को ज्यादा फायदा होगा। जी बाबु क़ौलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ल ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हादिरिल मस्जिदिल हराम व क़ाल अबू कामिल फ़ुदैल इब्न हुसैन अल-बसरी व हद्दसना अबू माशर अल-बर्रा क़ाल हद्दसना उस्मान इब्न क़ियास अन इक्रिमा अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्नहु सुइला अन मुतादिल हज्ज फ़क़ाल अहल्लल मुहाजिरून वल अंसार व अज़वाजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हज्जतिल वदाई व अहललना फ़लम्मा क़दिमना मक्का क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजअलू इह्लालकुम बिल हज्ज उम्रतन इल्ला मन क़ल्लदल हदिया तुफना बिलबैति व बैन सफ़ा वल मरवा व अतैना निसा व लबिसना सियाबा व क़ाल मन क़ल्लद अल हदिय फ़इन्नहु ला यहिल्लु लहु हत्ता यब्लुग अल हदिय महिल्ला सुम्मा अराना आशियत अत तरवियति अन नुहिल्ल बिल हज्ज। तरविया यानी 7वीं तारीख के आखिर में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये हुक्म दिया अन नुहिल्ल बिल हज्ज, हज का ihram बांधे। फ़इज़ा फ़रग़ना मिनल मनासिक जि'ना फ़तुफ़ना बिल बैति व बिस्सफ़ा वल मरवति फ़क़द तम्मा हज्जुना व अलैना अल हदियु कमा क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़मस्तयसरा मिनल हदि फ़मन लम यजिद फ़सियामु सलासति अय्यामिन फ़िल हज्ज व सबअतिन इज़ा रजअतुम इला अमसारिकुम अश-शातु तुजज़िउ फ़जमअू नुसुकैनि फ़ी आमिन बैनल हज्ज वल उम्रति फ़इन्नल्लाह अंज़लहु, क्योंकि एक ही साल में दो फरीज़े को अदा किया, उम्रा को भी और हज को भी। इसकी शुक्रिया में जानवर को ज़बह करने का हुक्म दिया गया। फ़इन्नल्लाह अंज़लहु फ़ी किताबिही व सन्नहु नबिय्युहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबाहहु लिन्नासि गैरा अहली मक्का क़ाल अल्लाहु तआला ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हादिरिल मस्जिदिल हराम व अशहुरुल हज्ज अल्लती ज़करल्लाहु तआला फ़ी किताबिही शव्वाल व ज़ुल्क़अदति व ज़ुल्हिज्जति फ़मन तमत्तअ फ़ी हाज़िहिल अशहुरि फ़अलैहि दमुन अव सौमुन वर्रफ़सु अल जिमाउ वल फ़ुसूक़ु वल मआसी वल जिदालु अल मिराउ। बाबुल जिदाल के माने झगड़ा के, ये 3 चीजों से हज में अल्लाह ताला ने मना किया है, रोका है। बाबुल इग़्तिसाल इंद दुख़ूल मक्का, मुस्तहब है। हद्दसना याक़ूब इब्न इब्राहीम हद्दसना इब्न उलय्या अख़बरना अय्यूब अन नाफ़िअ क़ाल कान इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा इज़ा दख़ल अदनल हरम अमसका अन तलबियति सुम्मा यबीतु बिज़ी तिवन सुम्मा युसल्ली बिही सुबह व यग़्तसिलु व युहद्दिसु अन्न नबियल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यफ़अलु ज़ालिका। बाबु दुख़ूल मक्का नहारन व लैलन, मक्का में रात को भी दाखिल हो सकते हैं, दिन को भी दाखिल हो सकते हैं, लेकिन दिन को दाखिल होना अफजल है। हद्दसना मुसद्दद हद्दसना यहया अन उबैदिल्लाह हद्दसनी नाफ़िअ अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिज़ितिवा हत्ता अस्बह सुम्मा दख़ल मक्का व कान इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा यफ़अलुहु। अब यहाँ बता दें मक्का शरीफ में कौन सी जगह से दाखिल होना चाहे, ऊपर से या नीचे से। जी बाबुन मिन ऐन यदखुलु मक्का हद्दसना इब्राहीम इब्न अल-मुंज़िर हद्दसनी मानुन हद्दसनी मालिक अन नाफ़िअ अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदखुलु मक्का मिन अस-सनिय्यतिल उलिया, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सनियतुल उलिया से दाखिल होते थे और जब मक्का से वापस होते थे तो सनियतुल सुफ़ला से वापस होते थे। व यख़रुजु मिन अस-सनिय्यतिस सुफ़ला। बाबुन मिन ऐन यख़रुजु मिन मक्का हद्दसना मुसद्दद इब्न मुसर्हिद अल-बसरी हद्दसना यहया अन उबैदिल्लाह अन नाफ़िअ अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दख़ल मक्का मिन कदा मिन अस-सनिय्यतिल उलिया अल्लती बिल बत्हाई व ख़रज मिन अस-सनिय्यतिस सुफ़ला। हद्दसना अल-हुमैदी मुहम्मद इब्न अल-मुसन्ना क़ाल हद्दसना सुफ़यान इब्न उयैना अन हिशाम इब्न उरवा अन अबीही अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम लम्मा जा इला मक्का दखलहा मिन आलाहा व खरज मिन अस्फलिहा हदथना महमूद हदथना अबू सामदा क़ाल हदथना हिशाम इब्न उरवा अन अबी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखल आम अल-फथ मिन कदाअ व खरज मिन कुदन मिन आला मक्का حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو بن هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كذا من على مكه قال هشام وكان عروه يدخل على كلتيهما من كذا وكدن واكثر ما يدخل من كدن وكانت اقربهما الى منزله यानी उनके घर के करीब था इस वजह से। حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خاتم عن هشام عن عروة قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء من اعلى مكة وكان عروة اكثر ما يدخل من كدن وكان اقربهما الى منزله حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن ابيه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء وكان عروة يدخل منهما كلتيهما وكان اكثر ما يدخل من كدن اقربهما الى منزله وقال ابو عبد الله كداء وكدن موضعان दोनों जगह का नाम है, आज भी वो जगह का नाम है जी। बाबू फضل मक्का व बुनियानिहा मक्का मुकर्रमा की फजीलत और मक्का मुक्का की तामीरात जो है बिल्डिंग जगह है उनकी फजीलत। وقوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عبد بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन जवानी के ज़माना था जिस वक्त काबा शरीफ की नए सिरे से तामीर हो रही थी। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त उसमें बनफ्स नफीस शिरकत फरमाई जी। لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك فخر إلى الأرض فطمحت عيناه إلى السماء فقال أرني إزاري فشده عليه حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ألم تر सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला से कहा कि इस वक्त जिस वक्त से तुम्हारे हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तामीर करने में शिरकत फरमाई थी उस वक्त मक्का मुकर्रमा के जो काफिर थे उन्होंने कहा था कि काबा शरीफ की तामीर करना है। सैलाब आया था, सैलाब आने की वजह से दीवारों में नुकसान हो गया था। इस नुकसान को दूर करने के लिए लेकिन उन्होंने उस वक्त तय किया था कि अल्लाह का घर है और इसमें हलाल पैसे ही इस्तेमाल किए जाएंगे। इस वजह से उन्होंने हलाल पैसे का एहतमाम किया और काबा शरीफ को बनाना शुरू किया। लेकिन पैसे दरमियान में कम पड़ गए तो उन्होंने क्या है काबा शरीफ की तामीर को कम कर दिया। हतीम का जो इलाका है उस हतीम के इलाके को उन्होंने छोड़ दिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया قال لها ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم यानी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तो पैसे की कमी की वजह से हो गया था, आप इसको पूरा करा दीजिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियाद पर। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं करा देता, लेकिन अभी अभी तुम्हारी कौम मुसलमान हुई है और इनके दिलों में काबा शरीफ का बहुत बड़ा एहतराम है, इज्जत है। अब उस सूरत में क्या है ये कहीं ये न समझने लगे कि इन्होंने तो काबा शरीफ को भी तोड़ दिया, तो इस वजह से मैं इसको उसी हालत पर रहने दे रहा हूँ। قال لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت فقال عبد الله لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबा शरीफ का तवाफ करते थे तो ये हजर अस्वद है ये जगह और ये जगह, इस दोनों जगह पर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ करके आते थे हाथ लगाते थे, यहाँ पर भी हाथ लगाते थे, लेकिन ये दो जगह जो है उस पर हाथ नहीं लगाते थे। इस वजह से कि ये काबा शरीफ की इंतहा नहीं है बल्कि काबा शरीफ का दरमियान है।
काबा शरीफ की इंतहा तो वो हतीम के बाद है। जी ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص حدثنا الأشعث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدار أمن البيت هو؟ قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوها في البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت فما شأن بابه مرتفعا؟ قال दरवाजा ऊंचा क्यों है? कहा कि इस वजह से ताकि जिसको चाहे वो काबा शरीफ में दाखिल करें और जिसको चाहे दाखिल न करें, इसलिए उन्होंने दरवाजे को ऊंचा रखा है। قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سامة عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على اساس ابراهيم فإن قريش استقصرت بناءه कम कर दिया उसकी बिना को وجعلت له خلفا. قال ابو معاوية حدثنا هشام خلفا يعني بابا. حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يزيد قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم. एक जगह से दाखिल होके और फिर इबादत अंदर करके फिर दूसरे दरवाजे से निकल जाते हैं। فذلك الذي حمل ابن الزبير على هدمه قال يزيد وشهدت ابن الزبير حين هدمه. हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब ये हदीस पहुंची हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सुना तो मालूम हुआ कि उन्होंने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उस वक्त नए नए मुसलमान हुए थे इसलिए नहीं किया था, अब ज़माना काफ़ी तवील हो गया है और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमन्ना है, इस वजह से मुझे इस तरीके से करना चाहिए। और इस तरीके से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिस तरह के वो दीवार थी उस दीवार को हटाकर वहाँ से आगे जाकर खोदा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो बुनियाद रखे थे वो बुनियाद निकल आई और उसी बुनियाद पर उन्होंने बंद किया। और जो दरवाज़ा था उस दरवाज़ा को वो नीचे ज़मीन के साथ मिला दिया गया और दूसरी तरफ दरवाज़ा खोल दिया गया, यानी कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा चाहते थे वे उसी तरीके पर उन्होंने बनाया। जी قال يزيد وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وادخل فيه من الحجر وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة असर से الإبل. इब्राहिम निकल आई। जी قال جرير فقلت له أين موضعه؟ قال أريكه الآن. فدخلت معه الحجر فأشار إلى مكان فقال ها هنا. قال جرير فحزبت من الحجر 6 أذرع أو نحوها. باب فضل الحرم وقوله إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وقوله أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا अल्लाह البلد जल्ल जलाल हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के वक्त ऐलान किया कि अल्लाह जल्ल जलालहू अमन वालों ने जिस वक्त ज़मीन को बनाया उसी वक्त से ये जगह हरम पाक की जो जगह है उसको उसी वक्त से मोहतरम बिशान और मोहतरम जगह बनाया। तो हरम अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही दिन से इसको हरम करार दिया है। إن هذا البلد حرمه الله لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها وأن الناس मक्का मुकर्रमा की ज़मीनों को खरीद और फरोख्त करना जायज़ है कि नाजायज़ है उसको बता रहे हैं। وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة और لقوله नास फिल मस्जिदिल हराम सवाउन, ये नहीं कि मक्का वालों को ज्यादा हक होगा और बाहर वालों को नहीं, बल्कि जो पहले पहुंच जाए वो वही उसको इबादत करने का हक है। لقوله إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف जालना فيه والباد. बनाया हमने उसको लिन्ना से सवान, तमाम लोगों का हक है उसमें। العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال أبو عبد الله البادي القارئ معكوفا محبوسا
حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أنه قال يا رسول الله أين تنزل في دارك بمكة فقال وهل ترك عقيل यानी अकील ने जो हमारा घर था वो तो अपने कब्जे में ले लिया, हमारा हम तो हिजरत करके चले गए, हिजरत कर चले जाने की वजह से हमारा घर तो हमारी मालिकी का रहा नहीं। فقال وهل ترك عقيل من رباء أو دور وكان عقيل ورث أبا طالب وهو وطالب ولم يرث अबू तालिब के इंतकाल के बाद अबू तालिब का जो माल था वो अकील को मिल गया, इसलिए हजरत अली तो मुसलमान हो गए थे, हजरत अमीर हमजा मुसलमान हो गए थे। जी ولم يرث جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين فكان عمر بن الخطاب يقول لا يرث المؤمن الكافر قال ابن شهاب وكانوا يتأولون قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض الآية باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال أبو عبد الله نسبت الدور إلى عقيل وتورث الدور وتباع وتشترى حدثنا أبو اليمان यानी इस घर को अकील की तरफ मंसूब किया गया है, तो अकील का घर हो गया। गुरु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था, अकील का घर हो गया, तो मालूम है कि घर की निस्बत दूसरे की तरफ करना सही है। इस वजह से अगर कोई खरीदो फरोख्त करे तो खरीदो फरोख्त करने के बाद वो मेरा घर है तेरा घर है ये हो सकता है, इस वजह से खरीदो फरोख्त करना जायज है। حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني ابو سلمة ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اراد قدوم مكة منزلنا غدا ان شاء الله بخيف بني كنانة बनी खिनाना के पास हम उतरेंगे। حيث تقاسموا على الكفر حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النهر وهو بمنى نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر يعني بذلك المحصبة وذلك ان قريشا وكنانة تخالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب او قال بني المطلب तहालफ ने माने कसम खाना, आपस में इस्लाम के खिलाफ वो कसम खाया करते थे। अल्ला युनाकिहुहुम वला युबायिउहुम हत्ता युस्लिमू इलैहिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम وقال سلامة عن عقيل ويحيى ابن الضحاك عن الأوزاعي أخبرني ابن شهاب وقال بني هاشم وبني المطلب قال أبو عبد الله بني المطلب أشبه باب قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلل كثيرا من الناس إلى قوله لعلهم يشكرون باب قول الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام إلى قوله وأن الله بكل شيء عليم حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرب काबा शरीफ के ऊपर हमला करने वाले बहुत सारे हमला कर भी चुके हैं और अबराह का जो है वो वाक़या तुम्हें मालूम भी है, लेकिन क़यामत के करीब एक पतली पतली टांगे वाला एक हबशी वो काबा शरीफ को क्या करेगा, तोड़ देगा और ख़त्म होगा। और काबा शरीफ के बनाने को हाज़र अव्वल बैतुल वुज़िअ लिन्नास से लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदन, पहला घर बनाया गया था काबा शरीफ को। इसी तरीके से अब ये काबा शरीफ ख़त्म हो गया, तब दुनिया के तबाही का, दुनिया के ख़त्म होने का वक्त आ गया। जी युखर्रिबुल काबता ज़ु सुवैकतैन मिनल हबशति सोयतन पिंडलियों वाला। حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि आशूरा का दिन पहले ही से बहुत ज़्यादा मुबारक है। हम लोग हज़रत हसन के हुसैन के शहादत की वजह से उसको बहुत अहमियत दे रहे हैं, लेकिन हज़रत हुसैन की शहादत की वजह से इस दिन में फजीलत नहीं आई, बल्कि इस दिन की फजीलत की वजह से शहादत हुसैन में बरकत आई और शोहरत आई, फजीलत आई। बहरहाल ये आशूरा का दिन है, 10 मुहर्रम का दिन है, पहले ही से अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत मुबारक रखा है और उसी दिन दुनिया की तबाही भी होगी और दुनिया ख़त्म भी होगी। जी कानू यसुमुना आशुरा क़ब्ल युफ़रद रमज़ान व कान यौमन तुस्तरू फ़ीहि अल-काबा। इस वजह से पहले आशूरा का रोज़ा रखा जाता था, फिर जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हो गए तो आशूरा का रोज़ा नफल हो गया।
فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء يصومه فليصمه ومن شاء أن يتركه فليتركه. حدثنا أحمد بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم عن الحجاج بن حجاج عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج याजूज और माजूज के निकलने के बाद भी जिस काबा शरीफ की हज भी की जाती रहेगी, उम्रा भी किया जाता रहेगा और इबादत होती रहेगी। تابعه أبان وعمران عن قتادة وقال عبد الرحمن عن شعبة لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت والأول أكثر. قال أبو عبد الله سمع قتادة عبد الله وعبد الله أبا سعيد. बाबू किस्वत काबा शरीफ पर जो कपड़ा पहनाया जाता है वो कपड़ा डाला जाता है वो। حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا واسل بن الأخدب عن أبي وائل قال جئت إلى شيبة وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن واسل عن أبي وائل قال جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال لقد جلس هذا المجلس عمر فقال لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا माने सोना, बैदा माने चांदी। إلا قسمته. यानी काबा शरीफ में खजाना है, उसमें सोना चांदी है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा कि उसको निकाल कर सब में तकसीम कर दो, लेकिन फिर कहा था कि आपसे पहले हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना गुजरा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ का ज़माना गुजरा है, इन दोनों ने ये काम नहीं किया तो आप कैसे ये कर सकते हैं। क़यामत से पहले वो खजाना खोला जाएगा और खजाना तकसीम होगा। जी कुल्तु इन्ना साहिबै कलम यफला क़ाला हुमल मरआनी अब्तदी बिही। वो ऐसे दोनों मर्द हैं कि जिनकी इब्तिदा करनी चाहिए। बाबू हदमिल काबती क़ालत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यग़ज़ु जैशुल काबता फयुक़सफ़ु बिहिम। حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس قال حدثني ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني به देख रहा हूँ, गोया कि मैं तस्वुर की आंख से देख रहा हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकाशफा हुआ और मुकाशफा में बताया गया कि एक हबशी काबा शरीफ की ईंट से ईंट बजा रहा है, एक एक पत्थर निकाल कर उसको तोड़ रहा है। كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبه ذو السويقتين من الخبشه. باب ما ذكر في الحجر الاسود. حدثنا काबा शरीफ में जो पत्थर लगा हुआ है हजर अस्वद का, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर आए थे। दूध से ज्यादा सफेद और दूध से ज्यादा सफेद के साथ साथ नूरानी भी था, लेकिन गुनहगार लोगों के हाथ के लगने की वजह से उसमें स्याही पैदा होगी। पहले तो एक था, लेकिन अब इस वक्त काबा शरीफ में इतने इतने टुकड़े लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे टुकड़े लगे हुए हैं। काबा शरीफ क्या कहते हैं हजर अस्वद टूट गया था, फिर इसको रखा गया अलग अलग। जब तुम वहाँ जब जाओ और जब बोसा देने का मौका है, वहाँ जब तुम मुंह डालोगे तो वहाँ यूँ हाथ फिराना तो हाथ में तुम्हें कुछ कुछ लगेगा ऊपर, तो जो ऊपर लग रहा है तो वो हजर अस्वद है, याद रखना। حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي بن ربيعة عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आए काबा शरीफ का तवाफ करते हुए, तो तवाफ करते वहाँ आकर कहा, हजर अस्वद को कहा वैदानियत की और क्या है अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर वैदानियत की पूरी ईमान के साथ फरमाया, ए पत्थर मैं जानता हूँ तू ना नुकसान पहुँचा सकता है न फ़ायदा पहुँचा सकता है। मैंने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वो तुझे बुसा दे रहे हैं, इस वजह से मैं तुम्हें बुसा दे रहा हूँ। जी إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. باب إغلاق البيت المصلي في أي نواحي البيت شاء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال काबा शरीफ मस्जिद है, दरवाजा बंद करना जायज़ है, दुरुस्त है। قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا رضي الله تعالى عنه فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين. काबा शरीफ के अंदर में भी नमाज पढ़ना जायज़ है और उस वक्त फिर किबला चारों होगा, जिसको हम चारों किबला बरक कहते हैं, वो अंदर जाने के बाद।
باب الصلاة في الكعبة. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل ويجعل الباب قبل الظهر يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع فيصلي يتوقع المكان الذي أخبره بلال رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء. باب من لم يدخل الكعبة. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يحج كثيرا यानी ولا काबा يدخل. शरीफ में दाखिल होना तो वैसे फजीलत है, लेकिन कोई खास नहीं। अगर कोई आदमी काबा शरीफ के अंदर दाखिल न हो सका तो कोई हरज की बात नहीं। देखो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दाखिल नहीं हुए। जी। وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحج كثيرا ولا يدخل. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يسره من الناس فقال له رجل ادخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال لا. باب من كبر في نواحي الكعبة. अगर काबा शरीफ के कोने में सिर्फ अल्लाह अकबर करके तकबीर कही जाए तो भी जायज़ है। حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب قال حدثنا إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم ابى ان يدخل البيت وفيه الآلهة فامر بها فاخرجت فاخرجوا سورة ابراهيم واسماعيل हजरत عليه. इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी तस्वीर उन्होंने काबा शरीफ की दीवार के ऊपर बनाए रखी थी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तस्वीर बना रखी थी في ايديهم और الازلام. उनके हाथों में तीर बनाए रखे थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे तीर पकड़े हुए खड़े हैं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तीर पकड़े हुए खड़े हैं। فقال रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قاتلهم الله. अल्लाह ताला उनके ऊपर लानत करे कि जिन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ऐसी तस्वीर बनाई, जिन्होंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ऐसी तस्वीर बनाई। अमा वल्लाहि क़द अलिमु वो लोग अन्नहुमा. जानते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जुआ नहीं खेलते थे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जुआ नहीं खेलते थे, और इन्होंने ये तस्वीर बना रखी कि जो तीर उनके हाथ में है निकालो, तो उसमें वो जुगाड़ का लिखा होगा कि मिलेगा न मिलेगा, जाओ या न जाओ वगैरह। अन्नहुमा लम यस्तस्क़िमा बिहा क़त्तु फदख़ल अलबैत फकब्बर फी नवाक़िही व लम युसल्ली फ़ीही. बाबुन कैफ़ कान बदुर रमली. हदथना रमल की शुरुआत कैसे हुई उसको बयान कर रहे हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा उम्रा के लिए तशरीफ लाए। ये लोग ने पहले साल दाखिल नहीं होने दिया, वापस चले गए। जाहिर बात है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का मुजाहिदा, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का ज़ौक़, मदीना मुनव्वरा की कुछ आबो हवा की खराबी, इन सारे की वजह से मुजाहिदीन पर या सहाबा किराम पर कमज़ोरी छाई हुई थी। जब मक्का मुकर्रमा आए तो इनके साथी थे, 2-3 साल से बल्कि 5 साल से अलग रह रहे थे। समझ में इस वजह से वो सब देखने के लिए आ गए। देखा तो वो सब क्या है, कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि अदना हो उम्मा यसरब, इनको तो मदीना मुनव्वरा के बुखार ने कमज़ोर कर लिया है। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रमल करते वक्त इस तरीके से रमल करो जैसे पहलवान क्या है अखाड़े में चलता है, तो इस तरीके से तो गोया के रमल की इब्तिदा इस तरीके से हुई। जी। حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فقال المشركون انه يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثرب فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرملوا الاشواط الثلاثه وان يمشوا ما بين الركنين. अब तुमने ihram बांधा है, मक्का मुकर्रमा पहुंचे हो, और मक्का मुकर्रमा पहुंचकर पहला काम तुम्हें हरम शरीफ में जाना है, बैतुल्लाह शरीफ में दाखिल होना है। इस्तिंजा वगैरह करो, वुज़ू वगैरह करो, जरा सा सुस्ता लो, और फिर उसके बाद क्या है हरम में जाओ। इस वक्त पहली नज़र जो तुम्हारे काबा शरीफ के ऊपर पड़ेगी और जो दुआ होगी वो बहुत ही ज़्यादा क्या कबूलियत होगी। मैंने पहले भी बताया था तुम्हें, समझ में आ गया। अब उसमें जाकर सबसे पहले काम तो हजर अस्वद जो है, इस हजर अस्वद को बोसा देना है, और हजर अस्वद को बोसा देने के बाद तवाफ़ को शुरू करना है। और हर तवाफ़ के वक्त जब हजर अस्वद पर आओ तो बोसा देना है। अगर भीड़ है तो फिर हाथ के इशारे से भी बोसा दिया जा सकता है। जी। ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا ليبقوا عليهم.
باب استلام الحجر الاسود حين يقدم مكة اول ما يطوف ويرمل ثلاثا. حدثنا اصبغ قال اخبرني ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سالم بن ابي رضي الله تعالى عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة اذا استلم الركن الاسود اول ما يطوف يخض ثلاثة اطواف من السبع. باب الرمل في الحج والعمرة. حدثنا محمد قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة. تابعه الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال للركن أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك. فاستلمه ثم قال وما لنا وللرمل إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما. قلت لنافع أكان ابن عمر يمشي بين الركنين قال إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه. باب استلام الركن بالمهجن. حدثنا أحمد بن صالح ويحيى بن سليمان قال حدثنا यानी अगर काबा शरीफ को हजर अस्वद को हाथ न लगा सको तो लकड़ी वगैरह के जरिए से लगाओ, उस लकड़ी को बोसा दे दो। और अगर लकड़ी भी नहीं लगा सकते तो सिर्फ इशारा करो और इशारा करके बोसा दे दो, ये भी काफी हो जाएगा जी। حدثنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعيره يستلم الركن بمهجن. تابعه الدراوردي عن ابن اخي الزهري عن عمه. باب من لم يستلم الا الركنين اليمانيين. وقال محمد بن यानी بكر ये दो कोने जो है रुकन यमानी वाले, इसको बोसा दिया जाएगा। ये नहीं इस वजह से कि ये अभी काबा के दरमियान में है जी। وقال محمد بن بكر اخبرنا ابن جريج اخبرني عمرو بن دينار عن ابي الشعثاء انه قال ومن يتقي شيئا من البيت وكان معاويه يستلم الاركان فقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه لا نستلم هذين الركنين فقال له ليس شيء من البيت بمهجور وكان ابن الزبير يستلمهن كلهن. حدثنا ابو الوليد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابي رضي الله تعالى عنه قال لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت الا الركنين اليمانيين. باب تقبيل الحجر. حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا ورقه اخبرنا زيد بن اسلم عن ابيه قال رايت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قبل الحجر وقال لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. حدثنا مسدد حدثنا محمد بن زيد عن الزبير بن عربي قال سال رجل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن استلام الحجر فقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله وقال أرأيت إن غلبت قال اجعل أرأيت باليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. وقال محمد بن يوسف الفربري وجدت في كتاب أبي جعفر قال أبو عبد الله الزبير بن عدي كوفي والزبير بن عربي بصري. باب من اشار الى الركن اذا اتى عليه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعيد كلما اتى على الركن اشار اليه بشيء. सवारी की हालत में सबने तवाफ किया था, मालूम हुआ कि सवारी की हालत में तवाफ करना जायज है। जब सवारी की हालत में तवाफ करोगे तो हजर अस्वद पर हाथ नहीं पहुंचेगा, तो हजर अस्वद के ऊपर इशारा करना काफी हो जाएगा। باب التكبير عند الركن. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا خالد بن الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما اتى الركن اشار اليه بشيء عنده وكبر. تابعه ابراهيم بن طهمان عن خالد الحذاء. باب من طاف بالبيت اذا قدم مكة قبل ان يرجع الى بيته. दाखिल होने के बाद सबसे पहला काम काबा शरीफ का तवाफ किया जाएगा, फिर अपने घर में जाना हो तो बाद में जाओ। ثم صلى ركعتين ثم خرج الى الصفا. حدثنا اصبغ عن ابن وهب قال اخبرني عبد بن محمد بن عبد الرحمن قال ذكرت لعروة قال فاخبرتني عائشة ان اول شيء بدا به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم انه توضا. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पहुंचते थे तो पहले वुजू फरमाते थे, वुजू फरमाने के बाद हरम शरीफ में दाखिल होते थे और सलातुल तहियतुल मस्जिद नहीं पढ़ते थे,
बल्कि पहला ही तवाफ करते थे जी। ثم طاف ثم لم تكن عمرة ثم حج أبو بكر وعمر مثله ثم حجت مع أبي الزبير فأول شيء بدأ به الطواف ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسه الركن حلوا. حدثنا ابراهيم المنذري قال حدثنا ابو ضمرة انس بن عياد قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف في الحج او العمرة اول ما يقدم سعى 3 اطواف ومشى 4 ثم سدى سدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة. حدثنا ابراهيم المنذري قال حدثنا انس بن عياد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف بالبيت الطواف الاول يخب 3 اطواف ويمشي 4 وانه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. باب طواف النساء مع الرجال. दोनों जायज है, लेकिन क्या है औरतों से जरा इज्तिनाब करते रहें तो ये अच्छा है जी। وقال لي عمرو بن علي حدثنا ابو عاصم قال ابن جريج اخبرني عطاء اذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم. जमाने में मर्द औरत दोनों साथ तवाफ करते थे, अब तुम्हें मना करने का कोई हक नहीं है जी। مع الرجال قلت بعد الحجاب او قبل قال لعمري لقد ادركته بعد الحجاب قلت كيف يخالطهن الرجال قال لم يكن يخالطهن كانت عائشة تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم فقالت امرأة انطلقي نستلم يوم المؤمنين قالت انطلقي عنك وابت يخرجن متنكرات بالليل فيطوفن مع الرجال ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حين يدخلن وأخرج الرجال وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف سبيرة قلت وما حجابها قال هي في قبة تركية لها غشاء وما بيننا وبينها غير ذلك ورأيت عليها درعا موردا. حدثنا اسماعيل حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت हज़रत उम्मे सलमा बीमार थी, इस वजह से उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकायत की तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फजर की नमाज के वक्त जाकर ऊँटनी पर जाकर सवार करके तवाफ कर लेना। जब वो तवाफ कर रही थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, वह तूर व किताब मस्तूर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे। شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة فطفت من وراء الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور. باب الكلام في الطواف. तवाफ करते करते बात करना जायज है। حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسيل أو بخيط أو بشيء غير ذلك فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال خذ بيده. باب إذا رأى سيدا أو شيء يكره في الطواف قطعه. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحولي عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه. باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج उस مشرك. जमाने में नंगा करते थे, अब काबा शरीफ का तवाफ नमाज के मानी है। नमाज जिस तरीके से नंगे पढ़ना जायज नहीं है, इस तरीके से तवाफ भी नंगे करना जायज नहीं है। حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا يونس قال ابن شهاب حدثني حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه اخبره ان ابا بكر الصديق بعثه في الحجه التي امره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل हज्जतुल विदा के हजरत हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अमीर हज बनाकर भेजा था और ऐलान करवा दिया था कि आइंदा साल से कोई काफिर हज के लिए नहीं आएगा। और दूसरी बात भी ये थी कि वो लोग महीने को आगे पीछे किया करते थे, इसलिए सही जिलहज्जा नहीं था। और फिर जब 10वां साल आया तो सही जिलहज्जा भी आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें तशरीफ भी ले गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज भी किया। और उस वक्त क्या है, काफिरों को हज के लिए आने से रोक दिया गया। أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النهر في رهط يؤذن في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. باب إذا وقف في الطواف. अगर तवाफ करते करते नमाज का वक्त आ गया, तवाफ करते करते वुजू टूट गया, तवाफ करते करते थक गए तो थोड़ी देर के लिए सहला बैठ जाना, आराम कर लेना जायज और दुरुस्त है जी। وقال عطاء في من يطوف فتقام الصلاة ويدفع عن مكانه إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه فيبني ويذكر نحوه
عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه باب طاف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى لسبوعه ركعتين 7 चक्कर तवाफ करने के बाद 2 रकात नफल पढ़ना वाजिब हो जाती है, इसलिए 7 चक्कर तवाफ के पूरे करो तो पूरा करने के बाद 2 रकात सलात तवाफ पढ़ना वाजिब है। وقال نافع كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين وقال اسماعيل بن أمية قلت للزهري إن عطان يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف فقال السنة أفضل لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर वक्त तवाफ किया, 7 चक्कर तवाफ किया, तवाफ करने के बाद 2 रकात नफल पढ़ी है, इसलिए नफल पढ़नी होगी। जी حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سألنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة قال قدم رسول الله صلى हमारे الله عليه नजदीक उम्रा का पूरा शेड्यूल जो है 7 चक्कर लगाने हैं, तवाफ करना है, तवाफ करने के बाद सफा मरवा के 7 चक्कर लगाने हैं, सही करनी है, सही पूरी हो गई तब उम्रा पूरा होगा। ये हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वगैरह के नजदीक काबा शरीफ पर आए तो काबा शरीफ पर नजर पड़ते ही या तवाफ किया तो तवाफ करते ही वो समझे कि उम्रा पूरा हो गया, ये सही नहीं है। जी قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال لقد كان यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया है, लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरीके में लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि सुन्नतुन हसना। जी لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال وسألت جابر بن عبد الله فقال لا يقرب امرأته यानी बीवी के साथ जिमा करना जायज नहीं है حتى يطوف بين यहाँ तक الصفا सफा والمروة मरवा से फारिग हो जाए। باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول यानी अगर कोई मक्का में ऐसे वक्त में पहुंचा के तवाफ नहीं कर सका, सीधा अरफा के मैदान में चला गया 9 तारीख को, तो ये जायज और दुरुस्त है। حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال اخبرني قريب عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف سبعا وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد وصلى عمر رضي الله تعالى عنه خارجا من الحرم حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن عقبة عن زينب عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا ابو مروان يحيى بن زكريا الغساني عن هشام عن عروة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة واراد الخروج ولم تكن ام سلمة رضي الله تعالى عنها طافت بالبيت وارادت الخروج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة للصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون ففعلت ذلك ولم تصلي حتى خرجت باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام मकाम इब्राहिमी के पास पढ़ना 2 रकात तवाफ की नमाज मकाम इब्राहिमी जिस जगह पर है वहाँ पर पढ़ना अफजल है। अगर वहाँ भीड़ ज्यादा हो तो फिर दूसरी जगह पर भी पढ़ सकते हैं, मस्जिद हराम में पूरी जगह जहाँ मौका मिले पढ़ सकते हो। जी حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف مقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة باب الطواف بعد الصبح والعصر सुबह की नमाज के बाद अगर तवाफ कर रहे हो या असर की नमाज के बाद तवाफ कर रहे हो तो उस वक्त नमाज नफल पढ़ना मकरूह है। जब वो मकरूह वक्त चला जाए उस वक्त जितना तवाफ किया हो उसके हिसाब से नफल पड़ी जाएगी। 2 किया है तो 4 रकात, 4 किया है तो 8 रकात। जी وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس وطاف عمر رضي الله تعالى عنهما بعد صلاة الصبح فركبت حتى صلى الركعتين بذي طوى حدثنا الحسن بن عمر البصري قال حدثنا يزيد بن زرين عن حبيب عن عطاء عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي يقرأ فيها الصلاة قاموا يصلون
حدثنا ابراهيم المنذري ابن المنذر قال حدثنا ابو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عبيدة ابن حميد قال حدثني عبد العزيز بن رفين قال رأيت عبد الله بن الزبير يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين. قال عبد العزيز ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر ويخبر أن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما. باب المريض يطوف راكبا. अगर तवाफ करें तो सवारी की हालत में भी तवाफ करना जायज और दुरुस्त है। حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن كريمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. باب سقاية الحاج. हाजियों को पानी पिलाना, सैराब करना। حدثنا عبد الله بن محمد بن ابي الاسود قال حدثنا ابو ضمرة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال استاذن हजरत العباس अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वगैरह कुरैश की गोया के उस जमाने में जिम्मेदारी थी कि हाजियों का पानी का इंतजाम वो करते थे। استاذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت بمكة ليالي منها من اجل سقايته فاذن له. حدثنا اسحاق بن شاهين قال حدثنا خالد عن خالد عن كريمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الى سقايته فاستسقى فقال العباस يا हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ करके काबा शरीफ और कुएं के पास पहुंचे। हजरत अब्बास वहां मौजूद थे। हजरत अब्बास ने अपने बेटे फजल को कहा, जा फजल जल्दी से जा अपनी अम्मा के पास से साफ सुथरा भरम क्या जमजम रखा हुआ है वो ले आओ। يا فضل اذهب الى امك فات रसूल الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها فقال اسقني. قال يا رسول الله انهم يجعلون ايديهم فيه. قال हुजूर اسقني. अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही पिला दो कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों के इसमें हाथ डाले हुए होते हैं, इस वजह से आपके लिए खालिस हमने पहले से निकाल कर रखा है अलग से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुझे यही आप पिला दो। قال اسقني فشرب منه ثم اتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال اعملوا فانكم على عمل صالح. ثم फिर قال हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद निकाला नहीं, इसलिए कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद निकालते तो फिर साहब उम्मती जो है वो भी निकालना चाहते तो इनको परेशानी होती, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं निकाला। ثم قال لولا ان تغلبوا لنزلت حتى اضع الحبل على هذه يعني عاتقه واشار الى عاتقه. باب ما جاء في زمزم. وقال عبدان واخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال انس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان ابو ذر يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج صفي وانا بمكه فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطس من ذهب ممتلئ حكمه وايمانا فافرغها في صدري ثم اطبقه ثم اخذ بيدي فعرج بي الى السماء الدنيا فقال جبريل لخازن سماء الدنيا افتح. قال من هذا؟ قال جبريل. حدثني محمد بن سلام قال اخبرنا الفزاري عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حدثه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. قال عاصم فحلف كريمة ما كان يومئذ الا على بعير. باب طواف القارين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما. فقدمت مكة وانا حيض فلما قضينا حجنا ارسلني مع عبد الرحمن الى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك. فطاف الذين اهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى. واما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فانما طافوا طوافا واحدا. حدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علية عن ايوب عن نافع ان ابن عمر دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار فقال إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت فلو أقمت. فقال قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज के लिए जाना चाह रहे थे तो उनके बेटे वगैरह ने कहा कि इस साल फितने का मौसम है, आपको हज नहीं करने देंगे तो फिर उम्र करके आ जाओ। फिर वो चले, फिर कहा कि हज और उम्र में क्या फ़र्क है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हमारे लिए निशान मौजूद है कि
कि उम्रा करने के लिए गए थे, उम्रा नहीं करने दिया तो फिर वो वापस आ गए थे। तो इस तरीके से हम करेंगे जी। فقال قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كفار قريش بينه وبين البيت فإن يحل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ثم قال أشهدكم أني قد أوجبت मैं उम्रे के साथ हज भी फर्ज कर लिया। أني قد أوجبت مع عمرتي حجا قال ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا حدثنا قتيبة بن سعيد قال ये मसला में इख्तिलाफ है कि तमत्तु वाले के लिए, क़िरान वाले के लिए एक हज और एक उम्रा काफी हो जाएगा या 2 तवाफ होंगे और 2 सही होगी जी। حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع أن ابن عمر أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له إن ناسا كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذا أصنعوا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحدة أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي وأهدى هديا اشتراه بقديد ولم يزد على ذلك فلم ينهر ولم يحل من شيء حرم منه ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النهر فنهر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطواف الأول وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الطواف على وضوء तवाफ वुजू के साथ होगा। तवाफ मुबतला नमाज के है, जिस तरीके से नमाज के लिए सतर छुपाना जरूरी है, नमाज के लिए जिस तरीके से वुजू करना जरूरी है, इसलिए तवाफ के लिए भी वुजू जरूरी होगा। वुजू टूट जाएगा तो तवाफ टूट जाएगा। حدثنا احمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي انه سال عروه بن الزبير فقال قد حج النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرتني عائشه ان ولا شيء بدا به حين قدم انه توضا ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمره ثم حج ابو بكر فكان वुजू जरूरी था इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू किया, इस्तिदलाल हुआ इससे। ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم عمر مثل ذلك ثم حج عثمان فرأيت أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم حجت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ثم لم ينقضها عمرة وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدأان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم أنهما لا تحلان وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسه الركن خلوه باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت لها أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فوالله ما على أحد جناح لا يطوف यानी अगर कोई तवाफ सफा और मरवा की सही करे तो सही करना गुनाह नहीं है। उस जमाने में लोग गुनाह समझते थे जी। فوالله ما على أحد جناح لا يطوف بالصفا والمروة قالت بئس ما قلت يا ابن أخي إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يطوف بهما ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل فكان من أهل يتخرج أن يطوف بالصفا والمروة فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا يا رسول الله إنا كنا نتخرج أن نطوف بالصفا والمروة فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما ثم इसलिए सफा मरवा के दरमियान में सही करनी होगी। ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال إن هذا العلم ما كنت سمعته ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل لمناته كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة فلما ذكر الله الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله تعالى أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية قال أبو
أبو بكر فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما في الذين قالوا يتخرجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة والذين يطوفون ثم يتخرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما السعي من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول قبل ثلاثة यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तवाफ करते थे तो पहले 3 चक्कर में रमल करते थे। 3 चक्कर में रमल करने के बाद चौथे चक्कर से आदि तौर पर जिस तरीके से चलते हैं इस तरीके से चला करते थे। كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول قبل ثلاثة ومشى أربعا وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. فقلت لنافع كان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني قال لا إلا أن يزاحم على الركن فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سأل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه उन्होंने وسلم. पूरा वाकया बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसा हुआ था और तवाफ उम्रा सफ़ा मरवा की सही के बाद पूरा हुआ था। इस वजह से उम्रा सफ़ा मरवा की सही के बाद पूरा होगा और फिर अगर बीवी के साथ जिमा करे तो उस सूरत में जायज़ होगा। قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك كنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة فقال نعم لأنها كانت من شعائر الجاهلية. इस वजह से ये जमाने जाहिलियत के शार की वजह से हम मना करते थे सफा मरवा में, इसलिए हम नहीं करते थे। बाज इस वजह से नहीं करते थे कि एक मर्तबा कोई 2 आदमी ने वहाँ पर क्या जिमा कर लिया, जिना कर लिया, जिना करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनके जिस्मों को पत्थर के बना दिए। एक पत्थर का सफा पर रख दिया, एक मरवा पर रख दिया, वो इबरत के लिए। कुछ सालों के बाद उसी की पूजा और परस्तिश करनी शुरू हो गई। इस वजह से लोग सफ़ा मरवा के सही नहीं करते थे। बहरहाल 2 वजह भी तुम्हारे सामने गुजरी कि सफ़ा मरवा की सही न करने की दोनों वजह थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया इन सफ़ा मरवा मिन शाइरिल्लाह नाज़िल हुई और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा मरवा के दरमियान में सही करने को दुरुस्त और जायज़ करार दिया। حتى أنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. زاده الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مثله. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير मक्का मुकर्रमा में बैतुल्लाह में दाखिल होना जायज़ नहीं हाइज़ा औरत को। इस वजह से दूसरे जो मुज़दलिफ़ा में जाना है, अरफात में जाना है, मीना में जाना है और वहाँ जो काम करने हैं वो हालत हैज़ में वो कर सकती है। जी وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قدمت مكة وأنا حيض ولم أطف في البيت ولا بين الصفا والمروة. قالت فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي كما يفعل الحج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب وقال لي خليفة حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم وهو واصحابه بالحج وليس مع احد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحه. وقدم علي من اليمن ومعه هدي فقال اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فامر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ان يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصر ويحل الا من كان معه الهدي. فقالوا ننطلق الى منى وذكر احدنا يقطر منيا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من امري ما استقبلت ما اهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت فلما طهرت
طافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة وكانت أختي معه في 6 غزوات قالت كنا نداوي الكلمة यानी औरतें जो गज़ावा में शरीक होती थी वो जिहाद के नहीं बल्कि क्या खुद खिदमत के लिए, जख्मियों को दवा दारू करने के लिए। كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هل لا إهدانا بأس إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين فلما قدمت أم عطية سألتها أو قالت سألناها قالت وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا إلا قالت بيبا فقلت أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا قالت نعم بيبا فقالت لتخرج العواتق وذوات الخدور أو قال العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى فقلت الحيض فقالت أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا. باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى. وسئل عطاء عن المجابر أن يلبي الحج فقال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر. हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यौम तरविया को एहराम बांधते थे। كان ابن عمر رضي इज़ा الله सल्लत ज़ोहर كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأهللنا حتى يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج. وقال أبو زبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أهللنا من البطحاء. وقال عبيد بن جريح لابن عمر رضي الله تعالى عنهما رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يوم التروية. فقال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. باب أين يصلي الظهر في يوم التروية. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان بن यौम तरविया 8वीं तारीख को कहते हैं क्योंकि उस दिन वो जानवरों को सैलाब करते हैं इस वजह से। या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था उसमें उस शशोपंज में तरविया में पड़ गए थे, इस वजह से उसको यौम तरविया कहते हैं। तो 8वीं तारीख को जोहर की नमाज के बाद मक्का मुकर्रमा में तुम हो और तुम्हें अब हज का एहराम बांधना है तो 8वीं तारीख को जोहर की नमाज पढ़ने जाओ, जोहर की नमाज पढ़ो और जोहर की नमाज पढ़ने के बाद वहाँ से एहराम बांधकर मस्जिद में से निकलो, इसलिए कि ये हज हरम से बाहर होने वाला है, इसलिए तुम्हारा एहराम हरम से होना चाहिए और हरम में भी हतीम में से हो तो और ज्यादा अच्छा है। जी حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا اسحاق الازرق قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال سالت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قلت اخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم اين صلى الظهر والعصر يوم التروية قال بمنى. قلت فاين صلى العصر يوم النفر قال بلقطه ثم قال افعل كما يفعل امراؤك. حدثنا علي سمع أبا بكر بن عياش قال حدثنا عبد العزيز قال لقيت أنسا وحدثني إسماعيل بن أبان قال حدثنا أبو بكر عن عبد العزيز قال خرجت إلى منى يوم التروية فلقيت أنسا ذاهبا على حمار فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر قال انظر यानी तुम्हारा अमीर जो करे, तुम्हारा बॉस जो करे उसके साथ करो, उनकी मुखालिफत न करो। انظر حيث يصلي أمراؤك فصلي. باب الصلاة بمنى. حدثني إبراهيم بن और फिर उसके बाद एहराम बांधकर अब मीना चला जाएगा। 8वीं तारीख जो है वो पूरा दिन वहाँ मीना में रह जाएगा और 9वीं तारीख को अरफा का दिन है, वो अरफा में रह जाएगा और 10वीं तारीख को फिर मीना में आ जाएगा और कंकरी मारी जाएगी। हज के ये 5 दिन। حدثني ابراهيم المنذري قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وابو بكر وعمر وعثمان صدر من خلافته. हजरत उमर के जमाने तक तो सब कसर करते रहे मुसाफिर होने की वजह से। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर 4 रकात 2 की जगह 4 पढ़ना शुरू की, तवजी के साथ में तो क्या यहाँ मेरा अहल हो गए, मेरा वतन हो गया इस वजह से। जी
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق الحمداني عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه بمنى ركعتين. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق فيا ليت خطي من أربع ركعتان مقبلتان. 4 रकात वाली की जगह पर अगर 2 ही रकात हम पहले जो पढ़ते थे वो पढ़ा जाता तो अच्छा रहता। باب صوم يوم عرفة. حدثنا علي हाजियों के लिए अरफा का रोजा रखना अच्छा नहीं है, रखना चाहे तो रख सकता है, और हम लोगों के लिए अरफा का रोजा रखना चाहिए। حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثنا سالم قال سمعت أميرا مولى أم الفضل عن أم الفضل رضي الله تعالى عنها قالت شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه. باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة. मीना से अरफा की तरफ जा रहे हो तो फिर उस वक्त में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक 9 तारीख है, फजर की नमाज मीना में पढ़ी, मीना में पढ़ने के बाद पैदल चल पड़ो, बहुत अच्छा है, पैदल न चलो सवारियों पर जाओ वो भी ठीक है जी। حدثنا عبد الله بن يوسف الشامي قال أخبرنا مالك عن محمد 11 بن أبي बजे से بكر पहले 3 ही मील है, लेकिन बहुत भीड़ होती है, सभी एक ही रास्ते पर एक ही जगह पर एक ही काम के लिए सारे के सारे जा रहे हैं। أخبرنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كنا يهل منا المهل فلا ينكر عليه हम में से बात जो पढ़ते थे तलबिया पढ़ना चाहे तलबिया पढ़ते थे, तकबीर पढ़ना चाहे तकबीर पढ़ते थे। ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. باب التهجير بالرواه يوم عرفة. حدثنا عبد الله بن يوسف الشامي قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال كتب عبد الملك الى الحجاج الا يخالف ابن عمر في الحج فجاء ابن عمر وانا معه يوم عرفة حين زالت الشمس فصاح عند سرادق الحجاج فخرج وعليه मिलहफा माने चादर, معصفرة فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن فقال الرواه إن كنت تريد السنة قال هذه ساعة قال نعم قال فأنزلني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج थोड़ा सा पानी डाल दूं। فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي فقلت إن كنت تريد السنة فقصر الخطبة وعجل الوقوف فجعل ينظر إلى عبد الله فلما رأى ذلك عبد الله قال الصدقة. باب الوقوف على الدابة بعرفة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي النضر عن عمير مولى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه عن ام الفضل بنت الحارث رضي الله عنهم ان اناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा का रोजा नहीं रखा। فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فارسلت اليه بقدح لبن ومواقف على بعير فشربه. باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. وكان अरफा में 2 नमाज जमा तकदीम के साथ असर और जोहर दोनों जमा होगी। وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اذا فاتته الصلاه مع الامام جمع بينهما. وقال ليس حدثني وكيل عن ابن شهاب قال اخبرني سالم ان الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير سال عبد الله رضي الله تعالى عنه كيف نصوم في الموقف يوم عرفه فقال سالم ان كنت تريد السنه فهجر بالصلاه يوم عرفه فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما صدقه انهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنه فقلت لسالم فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سالم وهل تتبعون في ذلك الا سنته. باب قصر الخطبه بعرفه. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الملك بن مروان كتب الى الحجاج ان يأتم لعبد الله بن عمر في الحج فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر وانا معه حين زاغت او قال زالت الشمس فصاح عند فسطاطه اين هذا فخرج اليه فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الرواه فقال الان قال نعم فقال انزلني افض علي مان فنزل ابن عمر رضي الله تعالى عنه गर्मी ज्यादा थी इसलिए कहता ठहर जा मैं पानी डाल लूं गुसल कर लूं जी। فسار بيني وبين ابي فقلت لو كنت تريد ان تصيب السنه اليوم فاقتصر अगर आज तो सुन्नत पर अमल करना है तो खुतबा मुख्तसर करना, जोहर और असर को दोनों साथ मिलाकर पढ़ना और जोहर जल्दी पढ़ना। فاقصر الخطبة وعجل الوقوف فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صدقة. باب التعجيل إلى الموقف. قال أبو عبد الله يزاد في هذا الباب هم هذا الحديث حديث مالك عن ابن شهاب ولكن يريد أن أدخل فيه غير معاد. باب الوقوف بعرفة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال حدثنا محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال كنت أطلب بعيرا لي
وحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عبد سمع محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنهما قال मेरा ऊंट गुम हो गया था तो मैं हर हर पहाड़ पर से तलाश करते करते गुजरा। أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقلت هذا والله من الخمس فما شأنه هاهنا। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कुरैश खानदान के थे और कुरैश खानदान के जो थे वो अरफा के मैदान में अरफा में नहीं ठहरते थे, तो कहा कि ये तो हुम्स होने के बावजूद हुम्स अरफा के मैदान में ठहरे हुए हैं। जी। حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسر عن هشام بن عروة قال عروة كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الخمس والخمس قريش وما ولدت وكانت الخمس يحتسبون على الناس يعطي الرجل الثياب يطوف فيها। यानी जो लोग बाहर से हज और उम्रा करने के लिए आते थे वो तवाफ करते थे, तो तवाफ करने के वक्त में अगर कुरैशी कपड़ा दे तो वो कपड़ा पहनकर तुम तवाफ कर सकते हो, लेकिन अगर कुरैशी का कपड़ा तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारा कपड़ा गंदा है, नापाक है, गुनाह वाला है, इसलिए तुम अपने कपड़े पहनकर तवाफ नहीं कर सकते। और जाहिर बात है कि कुरैशी हर एक को तो इतने सारे आदमी होंगे, सबके कपड़े कहाँ से देंगे, इस वजह से अक्सर लोग नंगे तवाफ करते थे। जी। शैतान ने कैसी मार रखी थी, कहते हैं कि जिस कपड़े में तुमने गुनाह किया हो उस कपड़े को पहनकर तवाफ कैसे कर सकते हैं, इसलिए कपड़े निकालो, और जिस आज़ा से गुनाह किया हो उसको क्या करेंगे, तुम्हारे आज़ा भी तो है ना बदन के, उसी ने तो गुनाह किया है, फिर उनको भी काट कर फेंक दो। जी। فمن لم تعطيه الخمس طاف بالبيت عريانا وكان يفيد جماعة الناس من عرفات ويفيد الخمس من جمع قال واخبرني ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها यानी वो तो क्या है अरफात के मैदान से निकलते थे और ये मुज़दलिफा से निकलते थे मक्का वाले। أن هذه الآية نزلت في الخمس ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ثم أفيضوا من حيث أفاض الناस, इस वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फिर अरफा के मैदान में दाखिल हुए और अरफा में से जब निकलते थे तो सब साथ निकलते थे। قال كانوا يفيدون من جمع فدفعوا إلى عرفات باب السير إذا دفع من عرفة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل أسامة وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع قال كان يسير العنق यानी गर्दन हिलने तक, यानी ऐसी चाल से ऊँटनी को चलाते थे कि जिसकी वजह से उसकी गर्दन हिले। जी। كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص قال هشام والنص فوق العنق قال أبو عبد الله فجوة متسع والجمع فجوات وفجاء وكذلك رقوة وركاء مناس ليس حين فرار. باب النزول حين عرفة وجمعين. حدثنا مسدد अरफा से निकले, मगरिब की नमाज के बाद निकलेंगे और अब क्या है वहाँ जाएंगे मशअर हराम के पास मुज़दलिफा में, और वहाँ जाकर ईशा और मगरिब और ईशा जमा करके पढ़ेंगे। जी। حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب فقضى حاجته فتوضأ فقلت يا رسول الله تصلي قال الصلاة أمامك. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع قال كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بجمع غير انه يمر بالشعب الذي اخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فينتقد ويتوضا ولا يصلي حتى يصلي بجمع. حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن محمد بن ابي حرملة عن كريب مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه انه قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب ليس الذي دون المزدلفة أناخ فبال ثم جاء فسبقت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا فقلت الصلاة يا رسول الله قال الصلاة أمامك. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة الجميل. قال قريب فأخبرني عبد الله بن عباس عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. तलबिया पढ़ते लब्बैक पढ़ते रहे यहाँ तक कि शैतान को कंकरी मारने के साथ अब तलबिया खत्म हो गया। बाब अमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिसकीनत इंद वापसी के बाद बहुत दौड़ भाग करना, भागप भाग जाना अच्छा नहीं,
सुकून और इत्मीनान से जाना चाहिए। وإشارة إليهم بالصوت حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا إبراهيم بن سويد قال حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب قال أخبرني سعيد بن جبير مولى والبة الكوفي قال حدثني عبد بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا ضربا بالإبل فأشار بصوته إليهم وقال हुजूर أيها सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कोई उनको बहुत मारा था, चल चल फड़ फड़, देखा तो फिर कहा कि आहिस्ता आहिस्ता करो, इतनी सख्ती मत करो। وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيذاء أودعوا أسرعوا خلالكم من التخلل بينكم وفجرنا जब خلالهما सामने نهرا देखा हो بينهما आगे बढ़ जाओ, नहीं हो तो फिर भगाने की जरूरत नहीं। باب الجمع بين الصلاتين मगरिब और بالمزدلفة इशा حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن موسى بن عقبة عن एक قريب रात मुजदलिफा, एक रात के लिए वो क्या है, आबाद हो जाती है जगह। 20 लाख 30 लाख जितने भी हाथी होते हैं वो सारे के सारे मुजदलिफा में होते हैं जी। عن قريب عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب بالا ثم توضأ ولم يسبق الوضوء فقلت له الصلاة قال الصلاة أمامك فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلى पहले मगरिब पढ़ी, फिर मगरिब पढ़ने के बाद अपनी सवारियों को पार्किंग की और फिर ईशा पढ़ी जी। ولم يصلي بينهما باب من جمع بينهما ولم يتطوع حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يصلي بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عدي بن ثابت قال حدثني عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثني أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة باب من أذن وأقام لكل واحد अजान एक منهما होगी, इकामत 2 होगी। حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول حج عبد الله فاتينا المزدلفه حين الاذان بالعتمه او قريبا من ذلك فامر رجلا فاذن واقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشاء فتعشى ثم امر وراء فاذن واقام قال عمرو ولا اعلم الشك الا من زهير ثم صلى العشاء ركعتين فلما طلع الفجر قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعه الا هذه الصلاه في هذا المكان في هذا المكان في هذا اليوم قال عبد الله هما صلاتان تحولان عن وقتها صلاة المغرب بعد ما يأتي الناس المزدلفة والفجر حين ينزل الفجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله باب من قدم अगर किसी आदमी ने मुजदलिफा में अपने घर वालों को मिना भेज दिया तो ये भी जायज और दुरुस्त है। من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال سالم وكان عبد الله بن عمر يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا سليمان بن خلف قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن كريمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم من جمع بليل حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه मुजदलिफा की وسلم रात में जिनको मक्का भेज दिया था उनमें समय भी हो। أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عبد الله مولى أسماء رضي الله تعالى عنها أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر قالت قلت لا पूछ रहे हल गाबल कमर, तो चांद को देखो चांद गुरूब हो गया कि नहीं, इसलिए कि चांद के गुरूब होने के बाद अब वहाँ से निकलना होगा सुबह शादी के बाद जी। قلت لا فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر قلت نعم قالت فارتحلوا فارتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم हुजूर أذن सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजदलिफा में गलस की हालत में अंधेरे में ही नमाज पढ़ी है, फिर वहाँ पर वकूफ किया है और दुआ कबूल की है। तो वो मुजदलिफा में जो वकूफ है वो फजर की नमाज के बाद है।
इसलिए वहां से थोड़ी देर वकूफ करने के बाद, थोड़ी देर दुआ मांगने के बाद, जब रोशनी का वक्त हो जाए, अब मीना से चलना शुरू करो। और जब मीना से निकलोगे तो अब तुम्हारे क्या है, सूरज जो है निकल चुका होगा, इस तरीके से निकलना होगा। जी إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظاني. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع وكانت ثقيلة سبطة. हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जरा मोटी ताज़ी थी, इसलिए उन्होंने इजाज़त मांग ली थी कि मुझे मुज़दलिफ़ा में रात रहने की जगह पर मुझे मीना जाने की इजाज़त दे दी जाए। فأذن لها. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل خطمة الناس وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل خطمة الناس وقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه فلا أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب कहते हमने إلي भी जैसे हजरत सौदा ने इजाज़त ले ली थी, इस तरह हमने भी इजाज़त ले ली होती तो आज अच्छा रहता। जी أحب إلي من مفروح به. باب متى يصلي الفجر بجميل. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال أخبرنا الأعمش قال حدثني عمرة عن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا यानी صلاته. अलग वक्त में पढ़ी, अलग वक्त से मतलब सुबह सादिक से पहले नहीं, बल्कि आमतन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलस के बाद, गलस के आखिर वक्त में नमाज पढ़ते थे। लेकिन यहाँ मीना में सुबह सादिक हुई, अंधेरा है, इस वक्त वहाँ पर वो क्या कहते हैं, वो उसका धमाका होता है, उसका क्या कहते हैं उसको, तोप का, ये तोप का धमाका हो गया, वक्त शुरू हो गया, पढ़ के चले जाओ। जी إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها. कबल मिकात है रोजाना की आदत के खिलाफ पड़ी, हालांकि वक्त से सुबह शादी के बाद ही पड़ी है। حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسماعيل عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجت مع عبد الله الى مكه ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما ثم صلى الفجر حين طلع الفجر قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا وصلاة الفجر هذه ساعة ثم وقف حتى أسفر यानी फिर वकूफ किया, जो मुज़दलिफा में वकूफ है वो फजर की नमाज के बाद है। لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النهر. باب متى يدفع من جمعين. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون يقول شهدت عمر رضي الله تعالى عنه صلى بجمعين الصبح ثم وقف فقال मुज़दलिफा में फजर की नमाज पढ़ी, ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيدون حتى تطلع यानी الشمس. सूरज निकलने तक काफिर लोग निकलते नहीं थे मुज़दलिफा से, सूरज निकलने के बाद निकलते थे। हम लोग सूरज निकलने से पहले निकलेंगे, मीना निकलते निकलते सूरज तुलू हो जाएगा। ويقولون أشرك صبير وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. باب التلبية والتكبير غداة النخل حين يرمي جمرة العقبة والارتداف अब ये 10वीं तारीख आ गई, इस 10वीं तारीख में पहला काम रमी जमरा करना है, एक शैतान की, फिर इसके बाद क्या है, कुर्बानी करना है 2, फिर इसके बाद है बाल मुंडवाना है 3, और फिर इसके बाद क्या है, काबा शरीफ का तवाफ करना है। 4 काम आज एक के बाद एक करने हैं। حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اضاف الفضل فاقبل الفضل انه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرات. حدثنا زهير بن حرب حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي عن يونس الايلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان اسامه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفه الى المزدلفه ثم اردف الفضل من المزدلفه الى منى قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. तलबिया पढ़ते रहे यहाँ तक कि जमरा अक़बा का रमी की उस वक्त छोड़ी। باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي إلى قوله حاضر المسجد الحرام.
حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا أبو جمرة قال سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها وسألته عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم قال وكأن الناس كرهوها قال فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج हज مبرور मबरूर व ज़ियारत मकबूल कहा गया, तो मुझे ख्वाब में बताया गया कि तुम्हारी हज मकबूल हो गई, मुझे बहुत खुशी हुई। حج مبرور ومتعة متقبلة فأتيت ابن عباس فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال آدم ووهب بن جرير وبندر عن شعبة عمرة متقبلة وحج مبرور باب ركوب البدن لقوله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها إلى قوله وبشر المحسنين. قال مجاهد سميت البدن बुदुन को बुदुन क्यों कहा जाता है? لبدنها القانية السائل والمعطر الذي يعتر بالبدن والمعطر والمعطر الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير. وشعائر الله استعظام البدن واستحسانها والعتيق إتقه من الجبابرة يقال وجبت سقطت إلى الأرض ومنه وجبت الشمس. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها فقال انها بدنه فقال اركبها فقال انها بدنه فقال اركبها ويلك. जरूरत हो, मजबूरी हो तो फिर उस बुदने पर सवार होना जायज और दुरुस्त है। في الثانية وفي الثالثة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وشعبة قال حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها فقال إنها بدنة فقال اركبها فقال إنها بدنة فقال اركبها ثلاثا. باب من ساق البدن معه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج فكان من الناس من اهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ويقصر وليحلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب 3 أطواف ومشى 4 فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النهر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. وعن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب من اشترى الهدي من الطريق. حدثنا أبو النعمان रास्ते में से हदी का जानवर खरीदना जायज और दुरुस्त है। حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن ايوب النافع قال عبد الله بن عمر لابيه اقم فاني لا امنها ان تصد عن البيت قال اذا افعلوا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فانا اشهدكم اني قد وجبت على نفسي العمرة فاهل بالعمرة قال ثم خرج حتى اذا كان بالبيتين اهل بالحج والعمرة وقال ما شان الحج والعمرة الا واحد ثم اشترى الهدي من قديد अब इन्होंने हदी खरीदी रास्ते में से من قديد ثم قدم مكة فطاف لهما طوافا واحدا فلم يحل حتى حل منهما جميعا. باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم. وقال نافع हदी का जो जानवर होगा उसके हदी के जानवर पर निशानी के तौर पर केला न डाला जाएगा या खून के पंजे लगाए जाएंगे ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि ये हदी का जानवर है। अगर कहीं मर जाए या गुम हो जाए या चला जाए तो उसको समझे कि ये हदी का जानवर है। وقال نافع كان ابن عمر إذا أهدى من المدينة قلده وأشره بذي الحليفة يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة ووجه في قبل القبلة باركة. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان رضي الله تعالى عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم
قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشره وأهرم بالعمرة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفله عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قتلت قلائد यानी गूंजना फतल तो فتلت قلائد بن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها وأشعرها وأهداها وما حرم عليه شيء كان أحل له. باب فتل القلائد للبدن والبقر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله تعالى عنهم قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت؟ قال إني لبت رأسي وقلدت هدي ولا أحل حتى أحل من الهدي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عروة وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. باب إشعار البدن. وقال عروة عن المسوري رضي الله تعالى عنه قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشره وأهرم بالعمرة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا أفله ابن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشرها وقلدها وقال قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل. باب من قلد القلائد بيده. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك हाथ के जरिए से गूंदना जी حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله تعالى عنها أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج. अगर कोई आदमी बेचे तो क्या हाजी एहराम मानने की वजह से जिस तरीके से उसके लिए सारे अहकाम हराम हो जाते हैं, बीवी के साथ जिमा वगैरह, इस तरीके से जानवर बेचोगे तो हराम हो जाएगा. हजरत आयशा ने फरमाया कि नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदी के लिए जानवर बेचते थे और यहाँ हमारे पास मदीना में रहते थे और कुछ भी जो एहराम की हालत में किया जाता था उसका एहतमाम नहीं फरमाते थे. حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. قالت عمرة فقالت عائشة ليس كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها معي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. باب تقليد الغنم. बकरी हो तो उसको केलाडा डाला जाएगा, हर पहनाया जाएगा حدثنا ابو गले نعيم में, ताकि मालूम हो जाए कि ये ज़बह करने की जाने हरम में ज़बह के लिए जाएगी ये बकरी. حدثنا ابو نعيم قال اخبرنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مره غنما. وحدثنا ابو النعمان قال اخبرنا عبد الواحد قال اخبرنا الاعمش قال حدثنا ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كنت افتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في اهله حلالا. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا منصور بن المعتمر وحدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كنت افتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يمكث حلالا. حدثنا ابو نعيم أبو نعيم قال حدثنا زكريا وعن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعني القلائد قبل أن يحرم. باب القلائد من العين. कॉटन के. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت فتلت قلائدها من عهن كان عندي. मेरे पास रुई था, उस रुई से मैंने कलादे बनाए थे. باب تقليد النعل. حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الاعلى ابن عبد الاعلى عن معمر عن يحيى بن ابي كثير عن عكرمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها فقال انها بدنة فقال اركبها فقال فلقد رايته راكبها يسير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها. تابعه محمد بن بشار. اخبرنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى عن عكرمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الجلال للبدن. जलाल माने चादर. ऊँट को चादर वगैरह जो डाली जाती है ना, जैसे गाय वगैरह को डाली जाती है, वो जलाल. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يشك من الجلال الا موضع السنام واذا نخرها نزع جلالها. यानी वो चादर को निकाल ली जाती थी कहीं खराब ना हो जाए इस वजह से. مخافة ان يفسدها الدم ثم يتصدق بها.
حدثنا फिर उस قبيصة चादर को सदका कर लिया जाता था। حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيه عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها. अगर हदी को रास्ते से खरीदी तो ये भी जायज है, फिर उसको क्या है कलादा पहना दिया जाए रास्ते से, तो ये भी सही है। حدثنا ابراهيم المنذري قال حدثنا ابو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال اراد ابن عمر الحج عام حجة الحرورية في عهد हरूरिया के الزبير. में लड़ाई का मौका था, उस वक्त फितना हो रहा था, उस वक्त उन्होंने हज का इरादा किया, घर वालों ने मना किया कि ना जाओ। فقيل له ان الناس كائن بينهم قتال ونخاف ان يصدوك और فقال आप जा रहे हैं तो हो सकता है कि आप हज नहीं कर सके। فقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة ताकि حسنة. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हमारे लिए नमूना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा नहीं कर सके थे, اذا اصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा किया था वैसा मैं करूंगा। اشهدكم اني قد اوجبت عمرة حتى كان بظاهر البيت. यहाँ तक कि थोड़ी देर चले फिर उनको अगर उम्रा के लिए जा रहा हूँ तो उम्रा और हज में क्या फर्क है, قال ما شأن الحج والعمرة الا चलो मैं واحد. हज की नियत कर लेता हूँ। أشهدكم أني قد جمعت حجة مع عمرة وأهدى هديا مقلدا اشتراه حين قدم فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ولم يزد على ذلك ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النهر فحلق ونحر ورأى أن قد قضى طوافه للحج والعمرة بطواف الأول ثم قال كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم. باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير أمرهن. अगर कोई आदमी अपनी बीवी की इजाजत के बगैर उसकी तरफ से कुर्बानी कर ले तो ये जायज और दुरुस्त है। حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا من जिलकादा के 5 दिन बाकी थे और हम मदीना से निकले। من ذي القعدة لا نرى إلا الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه حج إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت فدخل علينا يوم النهر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ यौम قال नहर गोश्त आया। मैंने पूछा भाई ये कैसा गोश्त? कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहलिया की तरफ से एक गाय की कुर्बानी की है, 7 आदमी शरीक हो जाते हैं, कुर्बानी की है, वो गोश्त है। قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرته للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه. باب النهر في منهر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع خالد بن الحارث حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله كان ينهر في المنهر. قال عبيد الله منهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابراهيم المنذري قال حدثنا انس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع ان ابن عمر كان يبعث بهديه من جمع من اخر الليل حتى يدخل من منهر حتى يدخل به منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيهم الحر والمملوك. باب من نحر بيده. नहर बियदे जानवर, ऊंट जो है ऊंट को नहर किया जाता है, यानी गले के पास उसको ज़बह नहीं किया जाता, उसका एक पाँव बांध कर फिर दूसरे पाँव के ऊपर छुरा मारा जाता है जिसकी वजह से खून निकल जाए, वो गिर जाता है। इतनी मर्तबा वहाँ मक्का मुकर्रमा में ऊँटों के ज़बह करने की जगह अलग, गाय की ज़बह करने की जगह अलग, बकरियों की ज़बह करने की जगह सब अलग अलग है, समझ में। ऊँटों के ज़बह नहर को देखने के लिए कि भाई कैसा होता है नहर, कई घंटे हमने चक्कर लगाए लेकिन नसीब में ही नहीं था जी। حدثنا سهل بن بكر एक قال दूसरा भी हुआ, उसमें ये कि कोई आदमी था, उसके बहुत सारे कोई ट्रक भरकर वो गेटे बकरा लेकर आते हैं, समझना है। अब एक आदमी था, हमें कुछ कुर्बानी के लिए जानवर खरीदते थे, समझ में, 2-3 आदमी थे हम लोग, गलत सस्ते से सस्ते खरीदेंगे, मौलवी है ना, समझ में आए नहीं। अब सस्ते खरीदना हो तो क्या है, ऐसे आदमी जो 1 बकरा लेकर खड़ा हो, 2 बकरा लेकर खड़ा हो, उसके पास जाओ, वो सस्ता मिल जाएगा। क्यों? इसलिए कि 40-50 तो वो बेच चुका था, एक ही अकेला रह गया, वो अकेला के लिए उसको भी रुकना पड़ेगा, समझ में आया। तो गए, कहा कितने में? कि 50 रुपये में रखेंगे, फायदा हो गया। अब लालच बढ़ी, तब जहाँ बकरे बिक रहे थे हर जगह पर गए, लेकिन किसी जगह नहीं मिला। 2-3 घंटे चलते थक गए, वो और है पूरी कीमत पर ही मिला। ऐसा अगर कोई दूसरा मिल जाता तो वो काम हो जाता। तो इस किस्म की चीज़ें भी बहुत होती है वहाँ पर।
सैर बैरल मुस्तकिलन इलाके हैं और उस सूरत में वो बिकते हैं, खरीदते हैं, बेचते भी हैं। और फिर वहाँ पर तुम्हारे पास छुरी ना हो तो भाड़े की छुरी भी मिलती है, समझ में। और अगर तुम चल रहे हो तो बहुत सारे कुर्बानी के जानवर पर पाँव रखकर चलना पड़ता है, कभी पाँव फिसल भी जाता है, छुरी घुस भी जाते हैं, सब कुछ होता है जी। حدثنا سهل بن بكر قال حدثنا وهيب عن ايوب عن ابي قلابه عن انس رضي الله تعالى عنه وذكر الحديث قال ونهر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبعه بد قياما وضحى بالمدينه كبشين املحين اقرنين مختصرا. باب نهر الابل المقيده. حدثنا عبد الله بن مسلمه قال حدثنا يزيد بن زرين عن يونس عن زياد بن جبير قال رايت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اتى على رجل قد اناخ بدنته ينحرها قال ابعثها قياما مقيده سنه محمد صلى الله عليه وسلم. وقال شعبة عن يونس قال اخبرني زياد باب نهر البدن قائمة. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سنة محمد صلى الله عليه وسلم. खड़ा होता है और खड़े होकर ही उसको पाँव में जख्म मरा जाता है जी. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صواف قياما. حدثنا سهل بن بكر قال حدثنا وهيب عن ايوب عن ابي قلابه عن انس رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينه اربعا والعصر بذي الحليفه ركعتين فبات بها فلما اصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا فلما دخل مكه امرهم ان يحلوا ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبعه بدن قياما وضحى بالمدينه كبشين املحين اقرنين. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن ابي قلابه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. وعن أيوب عن رجل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ثم بات حتى أصبح فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداء أهل بعمرة وحجة. باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا. यानी जज़ार की जो कीमत है वो अलग से देनी पड़ेगी जी. حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان قال حدثني ابن ابي نجيه عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن فامرني فقسمت لحومها ثم امرني فقسمت جلالها وجلودها. وقال سفيان حدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على البدن ولا اعطي عليها شيئا في جزارتها. باب يتصدق بجلود الهدي. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج اخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري ان مجاهدا اخبرهما ان عبد الرحمن بن ابي ليلى اخبره ان علي رضي الله تعالى عنه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يقوم على بدنه وان يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها तकसीम कर दिया जाए ولا يعطى في جزارتها شيئا. यानी ज़बह करने के बदले में गोश्त नहीं दिया जाएगा. باب يتصدق بجلال البدن. حدثنا ابو نعيم حدثنا سيف بن ابي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن ابي ليلى ان علي رضي الله تعالى عنه حدثه قال عهد النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنه हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँटनियों को ज़बह किया. فامرني بلحومها فقسمتها ثم امرني بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها. باب واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر الى قوله فهو خير له عند ربه. وما يأكل من البدن وما يتصدق. وقال عبيد الله اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء يأكل यानी जज़ाए सैद है वो बदला के लिए हो, जिनायत का जानवर हो या नजर का जानवर हो, उसका गोश्त खुद खाना जायज नहीं है. हाँ, अपने हज या उम्रे का क्या क्या कहते हैं तमत्तु का अगर खुशी का खाना है तो वो गोश्त खाना जायज है. وقال عطاء يأكل ويتم من المتعدي. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج حدثنا عطاء سمع جابر بن عبد الله يقول كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق 3 منها فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا. قال قلت لعطاء قال حتى جئنا المدينة قال لا. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال حدثني يحيى قال حدثني عمرو قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ل5 بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه حج إذا طاف بالبيت أن يحل. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فدخل علينا يوم النهر بلحم بقر فقلت ما هذا فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه. باب الذبح قبل الحلق. حدثنا अगर 10वीं तारीख को मैंने अभी बताया कि पहले रमी करना है, फिर बाल कटवाना है, फिर उसके बाद अगर यहाँ जबा कर दिया उसने हालत से पहले तो अच्छा नहीं किया.
हमारे नजदीक तरतीब जरूरी है। حدثنا محمد بن عبد الله بن خوشب حدثنا هشيم حدثنا منصور بن زادان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل ان يذبح ونهبه قال لا حرج لا حرج. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل ان ارمي قال لا حرج قال حلقت قبل ان اذبح قال لا حرج قال ذبحت قبل ان ارمي قال لا حرج. وقال عبد الرحيم بن سليمان الرازي عن ابن خثيم اخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القاسم بن يحيى حدثني ابن خثيم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عفان أراه عن وهيب حدثنا ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حماد عن قيس بن سعد وعباد بن منصور عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الاعلى حدثنا خالد عن كريمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رميت بعد ما امسيت فقال لا حرج فقال حلقت قبل ان انحر قال لا حرج. حدثنا عبدان اخبرني ابي عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء فقال احججت قلت نعم قال بما اهللت قلت لبيك باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم فقال احسنت انطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروه. ثم اتيت امراه من نساء بني قيس ففلت راسي ثم اهللت بالحج فكنت افتي به الناس حتى خلافة عمر رضي الله تعالى عنه فذكرته له فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله. باب من لبد رأسه عند الإحرام وخلق. मैंने अपने बाल को जमा देना ताकि इसलिए कि कंघी वगैरह नहीं की जाती, बाल में तेल वगैरह नहीं डाला जाता। कई दिन होने की वजह से बाल बिल्कुल बखर हो जाएंगे, इसलिए उसको क्या चिपका दिया जाता है जी। इसको तलबीद कहते हैं। حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصه رضي الله تعالى عنهما انها قالت يا رسول الله ما شان الناس حلوا بعمره ولم تحلل انت من عمرتك قال اني لبت راسي وقلدت هدي فلا احل حتى انهر. باب الحلق والتقصير عند الاهلال. وحدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب بن ابي حمزه قال نافع كان ابن عمر يقول حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर को एहराम की वजह से उम्रा के वक्त सर मुंडाया है या हज के वक्त सर मुंडाया है, और इसी वजह से सर मुंडाना ये अफजल है जी। حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. अल्लाह ताला सर मुंडाने वाले पर रहम फरमाए। साहबा ने कहा वल मुक़स्सिरीन, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुअल्लिकीन, मुक़स्सिरीन मुअल्लिकीन। 3 मरतबा हलक कराने वालों के लिए दुआ फरमाई और 4थी मरतबा कसर करने वालों के लिए। قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين. وقال ليس حدثني نافع رحم الله المحلقين مرة او مرتين قال وقال عبيد الله حدثني نافع قال في الرابعة والمقصرين. حدثنا عياش بن الوليد حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين قالوا والمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا والمقصرين قالها 3 قال وللمقصرين. حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء حدثنا جويرية بن اسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال خلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من اصحابه وقصر بعضهم. حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص. باب تقصير المتمتع بعد العمرة. حدثنا محمد بن ابي بكر حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة اخبرني قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة امر اصحابه ان يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلوا ويحلقوا او يقصروا. باب زيارة يوم النهر. وقال أبو زبير عن عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل. ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى.
وقال لنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم يأتي منى يعني يوم النهر. ورفعه عبد الرزاق قال حدثنا عبيد الله حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليس عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فافضنا يوم النهر فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حيض قال حابستنا هي. قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النهر قال اخرجوا. ويذكر عن القاسم وعروة والأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أفاضت صفية يوم النهر. باب إذا رمى بعد ما أمسى وحلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والخلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر يوم النهر بمنى فيقول لا حرج. فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح فقال إذبح ولا حرج. قال رميت بعد ما أمسيت قال لا حرج فقال لا حرج. باب الفتيا على الدابة عند الجمرة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال إذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد حدثنا أبي حدثنا ابن جريج قال حدثني الزهري عن عيسى بن طلحة أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النهر فقام إليه رجل فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا. ثم قام آخر فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا. حلقت قبل أن أنهر نحرت قبل أن أرمي وأشبه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. قال لهن كلهن فما سئل यानी जो पूछा गया तो उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसने कहा कोई हरज की बात नहीं है. فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج. حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثني عيسى بن طلحة عن عبيد الله أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على نقبه فذكر الحديث تابعه معمر عن الزهري. باب الخطبة أيام منى. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا فضيل بن غزوان حدثنا إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النهر فقال يا أيها الناس أي يوم هذا؟ قال يوم حرام. قال فأي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. قال فأي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته فليبلغ الشاهد الغيب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة أخبرني عمرو قال سمعت جابر بن زيد سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات تبعه ابن عيينة عن عمرو. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا ابو عامر حدثنا قرة عن محمد بن سيرين اخبرني عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي بكر ورجل افضل في نفسه من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن ابي بكر قالت رضي الله تعالى عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النهر فقال اتدرون اي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم. فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه فقال اليس يوم النهر؟ قلنا بلى. قال اي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم. فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه فقال اليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال ليس بالبلد الحرام؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغيب فرب مبلغ أو عام سامين ولا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن ابيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى اتدرون اي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال فان هذا يوم حرام. فتدرون اي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال بلد حرام. قال اتدرون اي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال شهر حرام. قال فان الله حرم عليكم دماءكم واموالكم واعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال هشام بن الغازي اخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النهر حين الجمرات في الحجة
بين الجمرات في الحجة التي حج بها وقال هذا يوم الحج الأكبر فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد وودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع. باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة रमिया ليالي जमरा 3 بسنا؟ दिन होती है। पहले दिन रमिया जमरा होगी वो जवाल से पहले होगी, दूसरे और तीसरे दिन रमिया जमरा जो होगी वो जवाल के बाद होगी। जी حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رخص النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني يحيى بن موسى حدثنا محمد بن بكر اخبرنا ابن جريج اخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن. وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابي حدثنا عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان العباس استاذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي من اجل سقايته فاذن له تابعه ابو اسامه وعقبه بن خالد وابو باب رمي الجمار. وقال جابر رضي الله تعالى عنه رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النهر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال. حدثنا ابو نعيم حدثنا مسعر عن وبرة قال سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنه متى ارمي الجمار؟ قال اذا رمى امامك فارميه. فأعدت عليه المسألة قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. باب رمي الجمار من بطن الوادي. حدثنا محمد بن बतन वादी से जमा करके तो फिर दानी तरफ काबा शरीफ होगा। जी حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله من بطن الوادي فقلت يا ابا عبد الرحمن ان ناسا يرمونها من فوقها فقال والذي لا اله غيره هذا مقام الذي انزلت عليه سوره البقره. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان وحدثنا الاعمش بهذا. باب رمي الجمار بسبع حصيات ذكره ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. कंकर होगा एक चने के बराबर बोलेगा इस तरीके से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم هو ابن عتيبة عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه انتهى الى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى بسبع وقال هكذا رمى الذي انزلت عليه سورة البقرة. باب من رمى جمرة العقبة وجعل البيت عن يساره. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الحكم عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد انه حج مع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة. यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर खड़े होकर कंकरियां मारी है। باب يكبر مع كل حصاد. قاله ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد عن عبد الواحد حدثنا الأعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر السورة التي تذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة التي تذكر فيها النساء. قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي حتى إذا قاد بالشجرة اعترضها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاد ثم قال منها هنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. باب من رمى جمرة العقبة. Padahal